Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from the fourth group. Will present about computer development. Listen carefully. Okay, the first material is about computer definition. What is a computer? Computer is a tool used to process data according to the procedure that have been formulated. Computer also is a machine that can be programmed to carry out a sequence of arithmetic or logical operation automatically. Modern computers can perform generic set of operations known as a program. These programs enable computer to perform a wide range of tasks. A computer system is a complete computer that includes the hardware, operating system, or main software, and peripheral equipment needed and used for full operation. This term may also refer to a group of computers that are linked and function together, such as a computer network or computer cluster. Okay, next are other definition of computer. First, according to KBBI, computers are electronic devices that work systematically and carefully to process various kinds of data, such as numeric data, sound, and images. And then, according to Robert H. Blismer, computer is an electronic device capable of performing several tasks, namely receiving input, processing input according to the instruction given, storing order, and processing result, and providing output in the form of information. And last, according to V.C. Hamaker, a computer is an electronic calculating machine that is fast and can receive digital input information, then process it according to a program stored in its memory, and produce output in the form of information. So, di sini menurut KBBI ini, komputer ini lebih kepada perangkat elektronik yang bekerja secara sistematik dan sangat cermat untuk mengolah berbagai data seperti data numerik, atau lalu suara dan gambar. Nah, kalau misalkan Robert H. Blismer ini lebih kepada suatu elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu seperti menerima masukan, mengolah data yang sesuai dengan instruksi yang diberikan, lalu menyimpan perintah dan yang lainnya. Nah, lalu kalau menurut V.C. Hamaker ini, komputer itu lebih kepada alat yang bisa menghitung atau suatu perangkat elektronik yang dapat menghitung sangat cepat dan menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Okay, the next chapter is about the history of computer. The origin of the computer and its development. There are many computer development from time to time. First, the advent of the first computer 1822, atau munculnya komputer pertama kali. Nah, komputer pertama kali di dunia yaitu ditemukan oleh ahli matematika asal Inggris, yaitu Charles Babbage. Nah, sebenarnya Charles Babbage ini bermaksud untuk menciptakan mesin hitung tenaga uap yang dapat menghitung angka tabel, dan ia beri nama Difference Engine Zero. Nah, Difference Engine Zero ini tidak mirip sama sekali dengan komputer, tetapi prinsip kerjanya yang sangat mirip dengan komputer. Dan Difference Engine Zero ini kemudian digadang-gadang sebagai komputer pertama kali di dunia. Nah, gagasan tersebut dikembangkan oleh Herman Hollerith asal Amerika Serikat, yang kemudian dapat menciptakan kartu yang dapat menghitung hasil sensus warga Amerika Serikat pada tahun 1880, yang hasilnya dapat menghemat anggaran pemerintah pada saat itu sekitar 5 juta dolar Amerika Serikat. Dan kemudian Herman Hollerith ini bisa mengembangkan potensinya dalam dunia teknologi hingga akhirnya menciptakan sebuah perusahaan komputer IMB. Okay, the next is the former of the digital computer, atau cikal bakal adanya komputer digital. Nah,
cikal bakal ini ditemukan oleh Alan Turing, yaitu ahli matematika juga, yang akhirnya dapat menemukan sebuah mesin yang dapat mengembangkan sejumlah perintah. Nah, mesin ini dinamakan sebagai mesin Turing atau Turing mesin, dan simulasi yang digagas oleh Alan Turing ini kemudian dinamakan uji Turing. Nah, sebenarnya komputer digital pertama dikembangkan oleh Konrad Zuse, yaitu insinyur mesin asal Jerman yang dapat mengembangkan komputer pertamanya sebelum Perang Dunia Kedua pecah. Okay, the next is the birth of programming language, atau lahirnya bahasa pemrograman. Nah, sistem ini ditemukan oleh ilmuwan wanita, yaitu Grace Hopper. Ia bisa menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu pengguna komputer untuk menerjemahkan bahasa dan memerintahkan sistem dengan menggunakan bahasa Inggris. Okay, the next is personal computer atau komputer pribadi, yaitu ditemukan pada tahun 1970 yang ditandai dengan munculnya Xerox Alto, yaitu sebuah komputer pribadi yang dapat mengirimkan sebuah email dan memprint out atau mencetak sebuah dokumen. Dan Xerox Alto ini sudah sangat mirip dengan komputer modern saat ini karena sudah dilengkapi dengan keyboard, mouse, dan lain-lain. Okay, the next is 2000s era computers atau komputer pada tahun 2000-an. Nah, pada tahun 2000-an ini komputer sudah banyak melakukan perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Penggunaan disket dan CD-ROM mulai tergantikan atau tersisihkan dengan adanya USB drive. And the last is IoT or Internet of Things. IoT ini muncul pada tahun 2011 dan sampai sekarang masih berjamur produknya di pasaran seperti Apple Watch pada tahun 2015, dan Apple juga turut mengirimkan atau mengumumkan produk barunya seperti iPad OS yang ada pada iPad. Okay, the next material is about computer classification. There are computer classification based on physical shape and size, and then based on processed data, and then based on usage, and last based on generation and characteristic. Okay, the next is computer classification based on physical shape and size. Types of computer based on physical and size. This type of computer is divided into 7 parts, namely desktop, tower, portable, laptop, notebook, a sub-notebook, and last palm top. Desktop, a computer that has a small physical size, is usually placed on the table and is usually equipped with a lot of expansion slot space as a place for additional cards. And then a tower, a computer that has a physical size larger than a desktop, is suitable to be placed next to or on a table and usually has room for more expansion slots. And then a portable is a computer that has a physical size smaller than desktop, and tower computer where all the parts are combined into one for easy portability. This type of computer was created for people on the move or in the field. And then laptop is a computer that has a physical size that can be placed on one's lap. Its size is smaller than a portable computer and all its components are made together. And then notebook is a computer that has a physical size of a portable with a weight of 4 to 6 kilograms. The shapes and size of a notebook is almost the same as a laptop. And then a sub-notebook
is a computer whose size is between a palm top and a notebook. The size of this sub-notebook is slightly smaller than the notebook because there are some devices that are not installed, such as disk drives. And last, palm top is a type of computer that can be gripped. Okay, the next is about computer classification based on process data. There are three types of computer that are classified based on the data processing, namely analog computer, and then digital computer, and last hybrid computer. Analog computer is a computer used to process qualitative data, working continually and in parallel. This type of computer usually doesn't require an intermediate language. An example of this computer is a computer used to measure temperature, speed of sound, and electrical voltage. You can see the picture in PPT. And then digital computer. Digital computer is a computer used to process quantitative data such as letter, numbers, combination of letters and numbers, and special character. Usually, this computer requires an intermediate language or programming language. One example of digital computer is a PC or personal computer. And the last, a hybrid computer. Hybrid computer is a combination of analog computer and digital computer. An example of this computer is fax. You can see a picture in the monitor. The next is computer classification based on usage. The first is special purpose computer, namely a computer designed to solve a specific problem that is usually only one problem. There are certain computer programs that are already stored on the computer. This computer can be a digital computer or an analog computer, and generally an analog computer is a special purpose computer. Special purpose computers have been developed for automatic control of industrial processes such as chemical plants, oil refineries, steel mills, and for military purpose. Jadi pengelolaan komputer berdasarkan penggunaannya, yang pertama yaitu komputer tujuan khusus, di mana komputer yang dirancang untuk menyelesaikan masalah yang khusus yang biasanya hanya berupa satu masalah saja. Dan program komputer sudah tertentu dan sudah tersimpan di dalam komputernya. Dan komputer ini dapat berupa komputer digital maupun komputer analog, dan umumnya komputer analog adalah merupakan komputer dengan tujuan khusus. Dan special purpose computer banyak dikembangkan untuk pengontrolan yang otomatis pada proses-proses industri seperti misalnya pabrik kimia, penyulingan minyak, pabrik baja, serta untuk tujuan militer. And the second is general purpose computer. Computers are designed to solve various problems with various programs. Compared to special purpose computer, the speed is slower, used for various purposes for business application, engineering, education, word processing, games, etc. This computer can be a digital computer or an analog computer, and generally a digital computer is a general purpose computer. Next is computer classification based on working speed. The first is large computer or mainframe. In terms of size, this type of computer is capable of processing very large amount of data thanks to its ability to receive millions of instructions every second. And the second is mini computer. From the name alone, it can be seen that this type of computer is small and in size, but the speed in processing data is quite high, but the data storage capacity is not large. And the last is nano computer. In fact, this nano computer is better known as a calculator that contains high technology. Jadi yang selanjutnya itu klasifikasi komputer berdasarkan kecepatan kerjanya. Yang pertama yaitu komputer besar. Dilihat dari segi ukurannya, komputer jenis ini mampu memproses data dalam jumlah yang sangat besar berkat kemampuannya menerima jutaan instruksi setiap detik. Yang kedua yaitu komputer mini. Dari namanya saja sudah terlihat bahwa jenis komputer ini berukuran kecil, akan tetapi kecepatannya dalam mengolah data cukup tinggi, tetapi kapasitas penyimpanan data tidak besar. Yang ketiga yaitu komputer nano.
Sebenarnya komputer nano ini lebih dikenal sebagai kalkulator yang mengandung teknologi tinggi. And computer classification based on generation. The first generation computer. Characteristic features. The component used are vacuum tubes for the circuit. Program can only be written in machine language, using the concept of a store program with a magnetic core main memory storage, using external storage magnetic tape and magnetic disk. Large physical size with a large space, hot phase, process is not fast, small savings, requires a large amount of electricity, and for business application. And the second generation computer. The characteristic of the second generation of computer is the circuit component is a transistor. Program written in high-level language. Memory capacity is large enough with the development of magnetic core storage. Using external storage, magnetic tape and magnetic disk in the form of a removable disk or disk pack. Have real-time processing and time-sharing capabilities. The physical size of the computer is smaller, faster operation process, and need less electricity. Yang selanjutnya itu komputer generasi ketiga, yaitu pada tahun 1964 sampai 1970. Ciri-ciri komputer generasi ketiga ini yaitu komputer sirkuitnya adalah integrated circuit IC yang berbentuk hybrid IC dan monolithic IC. Peningkatan software, lalu lebih cepat dan lebih tepat. Kemudian kapasitas memori lebih besar, simpanan luar disk magnetik bersifat random access. Kemudian listrik lebih hemat daripada komputer generasi sebelumnya. Kemudian memungkinkan untuk multiprocessing dan multiprogramming dan mengembangkan alat input atau output visual display. Terminal dapat menerima dan mengeluarkan suara serta penggunaan pembaca tinta magnetik yaitu MICR. Kemudian harga semakin murah dibanding komputer generasi sebelumnya dan dapat berkomunikasi antar komputer, misalnya melalui telepon. And next is fourth generation computer. The characteristic of the fourth generation of computer is the use of large-scale integration or LSI, which is the compaction of thousands of IC in a single chip, and the development of a microcomputer that use a microprocessor and semiconductor in the form of a chip for memory. Jadi yang selanjutnya yaitu komputer generasi keempat, yaitu pada tahun 1979 sampai sekarang. Ciri-ciri komputer generasi keempat yaitu penggunaan large scale integration atau LSI yang merupakan pemadatan beribu-ribu IC dalam sebuah chip. Kemudian dikembangkannya komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori. Kemudian fifth generation computer being developed with the Josephson Junction technology, which has the ability to process trillions of operations per second. Computer of the future, scientists believe in making components from biochips, chips made from synthetic proteins. And the next material is how computer work. The way computer work is broadly divided into three groups, namely input, processor, and output. The first is input. Input device on the computer is a computer hardware that serves to enter data into computer memory. This unit serves as a medium for entering data from outside into a memory and processor to be processed to produce the required information. Jadi cara kerja komputer secara garis besar ini terbagi ke dalam tiga golongan, yaitu yang pertama tadi input, prosesor, dan output. Yang pertama yaitu input. Input merupakan peralatan input pada komputer, yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam memori komputer. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Input device berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah dan menghasilkan informasi yang diperlukan. Data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer dapat berbentuk signal
input dan maintenance input. Sinyal input berbentuk data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer, sedangkan maintenance input berbentuk program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Jadi input device selain digunakan untuk memasukkan data, dapat pula digunakan untuk memasukkan program. Yang selanjutnya yaitu prosesor. A microprocessor is a component, usually a physical form in the form of a chip, contained in a computer system that functions as a central unit for processing data and instruction. In crude language is often termed as the brain of the computer. This microprocessor is generally installed on the motherboard. The word microprocessor is often abbreviated as P or UP. The term microprocessor is also referred by the namely of the processor or CPU or Central Processing Unit. Jadi yang selanjutnya yaitu prosesor. Jadi prosesor adalah suatu komponen, biasanya wujud fisiknya berupa chip yang terdapat dalam suatu sistem komputer yang berfungsi sebagai unit pusat pemroses atau pengolah data dan instruksi. Dalam bahasa kasar sering diistilahkan sebagai otak komputer. Dan prosesor ini umumnya terpasang pada motherboard. Penulisan kata mikroprosesor sering disingkat menjadi UP, dan istilah mikroprosesor juga disebut dengan nama prosesor atau CPU. Cara kerja prosesor. Prosesor berfungsi seperti kalkulator, hanya saja dalam kemampuan pemrosesan data yang jauh lebih besar. Fungsi utamanya adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data. Data tersebut diambil dari memori atau diperoleh dari data input yang dioperasikan oleh operator seperti papan ketik atau keyboard, mouse, dan lainnya. Kerja prosesor ini dikontrol oleh sekumpulan instruksi software. Software tersebut diproses atau dibaca dari media penyimpanan seperti hard disk, disket, CD, dan lainnya. Kemudian instruksi-instruksi tadi disimpan dalam RAM. Setiap instruksi diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Untuk selanjutnya, prosesor akan mengakses data-data yang ada pada RAM dengan cara menentukan alamat data yang dikehendaki. Lalu prosesor dan RAM dihubungkan oleh unit yang disebut bus. Saat sebuah program dijalankan, data akan mengalir dari RAM melalui bus menuju ke prosesor. Dalam prosesor, data ini didekode, kemudian berjalan ke ALU yang bertugas melakukan kalkulasi dan perbandingan. Kadang-kadang data disimpan sementara di register agar dapat diambil kembali dengan cepat untuk diolah. Setelah selesai, hasil pemrosesannya mengalir kembali ke RAM atau ke media penyimpanan. Apabila data hasil proses tadi akan diolah lagi, maka data tersebut akan disimpan dalam register dan demikian seterusnya. Output is part of a computer device that is useful for producing output, whether in the form of hard copy, can be in the form of paper. Soft copy appears on the monitor screen, or natural output in the form of image and sound. Yang selanjutnya itu output. Output merupakan bagian dari perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan keluaran, baik itu berupa hard copy, bisa berupa kertas, soft copy muncul di layar komputer, ataupun keluaran dalam bentuk gambar dan suara. Thank you for your listening. May all those we have share be beneficial for all of us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.